नाय तो चट्टा खापन दावते बुसुङो थांनाय किसा साल सेकांगो किसा जे ससियेल मीडिया को कालाय माने जे परमगोनां सार श्रीराम देफरमा बाय परमगोनां सार दिनेश देफरमा बरक तिप्रा मुथा कुलियानि सिं पाइथा जरा दंगै बरक ला पाइथा बरक अंखरि खेमानि दाव बरक टीएसपी बरक टीएसपी और दाव संगठन कासा क्रा खैनाय हिनै बरक अंखरि खेमानि ओ बिसिंते जों खोनागा गोबां ससियल मीडिया राव तामंकाय जे दाबो तिप्रा मुथाबो बरक एमएलए टिकेट माइया बरक रांसाव थांगो हे गोबां बरक कमेन्ट खायजा बा माइके कुकिं लायजा याबा आबुति जों चिनि कक्टिभिटिनि स्राय कगलाम सालाय दैलुपुरनो बबो गुबैखौ लाबा आबुन सुबाय सुब्रुबै खालामनानै सोरबा सायमानि बागै जों दिनै बरमगोनां सार श्रीराम देफरमानि नुनो खुंगो जों दा बुंनाय सबायगा चिनि कक्टिभि बे प्लेयार सार चिनि कक्टिभि नुनो लांसो खामबाय बेसा पुइला जे डिमान्ड जे तिप्रामो थाने आइडियोलॉजी जे नाहमा बागरा डॉक्टर हामो जे बिनि जे डिमान्ड खा एक नंबर पुइला जाति पुला पार्टी आपन पुइला सुकुरबै खानालायने कैसा थे आबो थां मानि को ओ बेलेनेनो publiko masika puila जाति पुला पार्टी बिनि पुइला नमो तमानि आरो माहोय दाबो नङाको खनाग्लाका जे पुइला जाति पुला पार्टी ननिको के आ बेबार बिबार जानो माने परे जों आगु दंबाबो गामो तिब्रामो संसारनि आना पात्रुइनाय दिनेश देवरमान पात्रुइनाय महाराजाखौ नुबावसोनिया किन्तु ताबो ताङै निनि सोंमोन कांगा आबो ताबो तामोन खाबा ताङै साजागैया साजागैया नर्थेनंखा सिनि बुबांग्रा जेबे पलिसिल मोनथायनायाव सेबेबो नुबो टाइम टु पुरा कप आं ताबो और नोंसों एबा मा साने क्या ओ पुइला जाति उलो पार्टी नि माने कप थाइ टिकेट बाकी डिपार्चार माने या ग्रो हबनो सिनि दल पुइला छिमे आं महाराष्ट्र पर साजा एक्सपीडी बडिस माने किन्तु बसना निया नरमखना 15 तारिख 16 तारिखो सिरियसि आसु बसर सोंनाय फैया कैसा ओ पुइला जाति उलो पार्टी रो आरो कमाइ तांगे प्रश्न सुमान नि प्रश्न तांगे हिंगाके अबनो जे समय विशेषे सिनि बुबागरा आं ता बुबनो रेसपेक्ट रयो आं अनार रयो आं टीएसपी का भी कहने आपनो कोनो हांगिया सिद्रा सना कोया स्टिल आई लव आपनो যথেষ্ট लीगल सम्मान किन्तु आको तांगे दिनि केरिंगाके समयेर ताले आबो ताम कमाइ आबन परे जों ताम नंखांके ग्रेटर ट्रिपलेनस बिसि এই খা অ सिंगे पुइला जाति उलो पार्टी आबनो आबोताय उच्चारण गैया उलो के जों थांजाने बाबो मारियो थांजा समान सिने पहले नों ओ पुइला जाति उलो पार्टी निफ्राय जे थांजा जरा स्टाफु जरा थांजा संगठन के आ वार्डी अब करी खता और अवश्य Ngisa amro kaisa sanana katte kaisa diman tu number je kireta tipralan je diman khaipuro to ame samothanna je diliwo dile movement dili objan ba je khali tongro ta thang aboro hotam tam je kokha ka kireta tipralan thik thik or not subai hinda saka aboro tei sasine greater tipralan tei ne sinthik na dabi khreyo kun kintu kun memore na mujai abose mu sengdabi khayo ting kitu memore Gaal kuno mana kira dari peran mana ni kuno sambal kali. Memorandum seri yang kaget central government saja, namun kuno memorandum sekali seng jantar motor ini বিভিন্ন জায়গা অনুষ্ঠান মানে এই যে 12 ফেব্রুয়ারি ke asal berita hazar kali penumpang itu dengan memorandum seri জায়গা ke bahagi. Besar abo jikir dari peran sanmani abo je bobo di mana abo je sanmani di prakorna bobo sus penuh itu mana abo. Kahko Maharaj ni bini apro nahadu masih ni nahamun ke abono
যে গ্রেটার ট্রিপল মানে এডিসি ইনক্লুডিং এডিসি তাই এডিসিনি গানে গানে যে সিনি বরফ মানে যেখানে সিনি বরফ কম্প্যাক্ট এরিয়া তৈরি ও গ্রেটার ট্রিপল সমস্যা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল আপনার অপেক্ষা খাইয়া আপনাকে বাংলাদেশ সিনি বরফ সহ আসামের কোনো একটা পার্ট তৈরি নাই আবো খাইজে নাই বাংলাদেশ একটা সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র नोंहा राष्ट्रनि जागोन तो नोंहा आरिमेया आसामनि बा मिजोराम फाननि जे जायगा सिनि बर' जेखाने दङ आबो हयतोबा आरिमेया आर्टिकल 2 3 आबो मेनसन खालामदों जेकुनु स्टेटनि आबो एड बुखायमानो डिमिनिश बुखायमानो आबहा किन्तु जों आसल जे ग्रेटार ट्रिपल गाखावबोनो जे एडिसि एरिया तैनाय इभेन्ट दावराम जे आगरतलानि कृष्ण अब हम तो इसे किसी पूरा कॉम्पैक्ट एरिया अब हम तो इसे सं ऑपरेटर ये बहुत सामने ini kesal dengan memorandum COP ini bagai ini oh demand kering enggak kiprah satu saya kering itu saya tonggipan mana kalau dia tuh antu ada nih nomor peja til antong sajara awalnya itu ikut nocor kajian nonton kesal dia tapi tahu ini nomor tanggal je constitution solution abo le madaman ba madamano ngaji orang kasih je nor was wini clear ke no media nor koine seng na ke greater triple line phainai महाराजा saka कुछ ना कुछ मिलेगा constitutional solution ang phainai now the question is that tak प्रश्न का जागा बसे ang greater triple line ছাত্রানি বা তাবুকানি ang कुछ ना कुछ नंबर नहीं छा সংবিধানে কোনো না কোনো আন্দোলন সলিউশন রয়েছে তাহলে যদি সংবিধানের সলিউশন না থাকে যদি এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং রেখে আবো সলিউশন না সিনে না হাম তো আবো ইয়াবলে कुछ ना कुछ बनाया constitution solution means article 2 and 3 ने पूर्ति greater triple line आपने सिने मा অন্য কোন সিনে के তাহলে লাস্ট মোমেন্টে ভাই মহারাষ্ট্র হয়ে যায় कुछ ना कुछ अब बाकी कुछ ना कुछ अब उन्ना नंगा के संगाबलो तो सान्या काजे आंगबनो वासुगो जे काशा खाइताबो महाराष्ट्र ने आको सेट जागानि उसुलि फेमेन आबो बिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी करिनि बागै बिनि आदर्श करिखा बिनि नीति करिखा आबन बागै दिना आंतिजास Bisa kaisa tonggo timan je mood power abo bo hanya hai je tahu lai tong ma mutu sagi tong abo tahu these pocket paper lai tipra mata abo tam ge abo saka abo tong su tam no ko khaba tam sika mood power bolte abo no ara specific omo hone sajagliya nang article 244 a da ngai nata manane नों तुमनो जदि होटेलाव थांनाय मानसियाना नोंखाके नन सुनाय होटेलफोराव नों तामै मानसियाना आ बायदा जानाय ब बायदा जानाय वाहन बायदा जानाय नों मोर पावर सानायनाय नों स्पेसिफिक कासे सानायके नन आंता मोरनाय आबर बागि तो सुन सागल ग्रेटर ट्रिपल आर्टिकल 2 and 3 सो मोर पावर बोलते अबन बुझो जे नों आर्टिकल 2 and 3 ग्रेटर ट्रिपल नि याकफनो ना Ngete gaya sa jeng khanalane interlocutor ni je nahamu je onek boro je thangle kia sal sakama ko tongtholai kami hamsani boro chere bisa ba okra sakara guruju pura hiya joto baji tukum sakam pelaika askolai tongtholai kya gam nam mai interlocutor chaman thane abo bohono ti tongtholai mun to jorabo tipram thawon tongko tslu phaya arno tongko ba apun ko guno bo bahai sakane very good interlocutor sen কোনো সময় তীব্রমতা সাঞ্জা আবো মহারাষ্ট্র সাও interlocutor sen সাঞ্জা মহারাষ্ট্র সাও আবনো তুই না তাবকা নাই কে sen মান খানে আরে interlocutor নি আসল অর্থটা মকল করবে interlocutor হয়তো কিসে ইংরেজি কবাই কিসা উপস্থিত ওয়ার্ড
सिम्पली साना थांनाय मेडिएटर जुगाजुग थांनाय कलबर थांनाय रायबाय कायलायनाय बलायनायखौ रायबाय बिदिबा रायबाय अरायबाय सिनावसै इंटरलोकेटर आरो जों रायबायनि बागै दाबि खालामब्ला इंटरलोकेटर बागै दाबि खालामबा जों पिपरासारखौनि इंटरलोकेटर बागै दाबि खालाम जों नायोब्ला त्रिपुरा आर्टिकल 23 नि सायाव इंटरलोकेटर मा खानि तांगे आरो सावने बरना बाजि थुटो सब आरो इंटरलोकेटर मान हले तां ने बतम रायबायसि सेंटर बाय पार्टीनो गोसार मादराव मिने बकक सानांगौ बत दिनै 2 बोसोर 3 बोसोर लिगेलिं थाजों बय तां नागालेन्ड को बोसोर सिमे इंटरलोकेटर जों नागालेन्ड को सल्यूशन नांगौ नंगिया एक ऐसा उदाहरण नामा सावना जों जखन DSF 1967 आव TUGS आसायो 1968 आव DSF आसायो आं जखन DSF नि 1973 आव आं बयनिया प्राइमारि कमिटिनि मेम्बारशिप आपन फेगे जों अ 60 बागा आन्दोलन रुमान स्क्रीन बाग को बरफ विभागे आन्दोलन खालामबाय सिनि बेनि बागै जायगाखौ मा गिदिर आजराव जों कुनु समय बाना इंटरलोकेटर कर्स इवन 6 सिडुलनि बागै त्रिपुरा राज्य संविधान संशोधन खालामनाय अबना इंदिरा गांधी अमेंडमेंट खायसे 6 सिडुल इंगे खेत्र संगापुर सिनि जा आगे जरा तंनाय आंबनो अना रैनो पक्षाव श्रद्धेय सिनि थुइजाका नगेन्द्र रमातिया जारमारिया निनि देव कमावत टीवी पर श्रद्धेय थुइजा खरसा कथम को श्रद्धेय होइना देवना आनि आपन बर की इंटरलोकेटर दाबि दाखा खाया हेपन संमानखा दाबि खालामनाय बागै माखा काजे इंटरलोकेटर ता मर आंगापन अमुल संगा दलन इंटरलोकेटर और तां खाने को मेडिएटर अर्थ रायबाय बरायबायनि बुकसो तरक सारि जना सामसि सुद्रां आं आबोना रंना बिसि पयसे आबोना सा जे ओजे रायबाय जे इंटरलोकेटर आबोनो गोबांमा तामु जे रायतामु अकरा तामु बुरजु गोबां सालायजा जों बाक्सा बुजिनाय दङ बाक्सा बुजियाबो दङ इंटरलोकेटर तामु बे बाक्सा बुजिनायखौ बुजोबैसाव आमु कायसा रायबाय आइ को यांगो आइनो थांगि याफार दियो इनका ओ याफार मा बायले जे ताबुरम दि आंनो खा जे आं गोखा जों जे कायने नि दंखा गै आं तो सानो कायने तो रायबाय ठीक আছে কিন্তু आंनो सलाम साजे है तो कायनाया हाय दिबाना गै बोसाब ताखजों नांनाय बा बोखाबो ताखजों नांनाय नखुनि बराव गतो नाखजों नांनाय কিন্তু बिहिक सिमिन साइडाव बाय रायबाय न नगानि थां साइडाय खामानि बायले आबुंनियाना सा ओंखाय आबुतो जतन कुंकाइसिनि बर' मिलांसिन दावना नांनाय बुजिना नांनाय ओंखाय जों रायबाय दानि खोनेबा सिनि जेमान थाइजाव गेरेल टिबल जों साइ दङ बे गेरेल टिबल सानखांनो जों रायबाय नांगिया र टिबल सानखांनो रायबाय नांगिया सिनि मा थांजि जों सानो ओंखाय सिनि र मुर पावार जों जे गायसा एडिसिनि डाइरेक्ट फा बा जों पुलिस जोंनि गायसा जे कुनु पुलिस बिल आब्रो दा आब्रो तो जों गायसा साना थांगोन र सिनि जे मेमोरेन्डाम कपिनि बिसिंथिन आबतो याफार जानो बा नायजानाय नायमोन बिसिंथिन आबो सिनि ताम ना अजरा जनाय तो जों रायबायनि बिसिंथि कक्थाना तो रायबाय जदे आरो आबो उनिया आबो तारि बिखना तो आबो माइसो दङ कक्ता आबो हायरो कका जाय दंता ओंखाय आबो रनो बाहायनि जे लुफुरावनो बुजिलिनाय बा ना उनाय जादो ना उनिया जादो आबो न ताबु नरबु जखन एयारपोर्टआव महाराज नखर भेक्रो बकासा सांबादिक बाय सुदापुर साका कमरा गाने एजुकेटेड बरन बेटा बरन बुंदों बुसिन बरन बिबु आं बसु आन एजुकेटेड बरन गोबां एजुकेटेड बरन के परसेंटेज खूब कम सिन बरन आं मानि खाबिन किन्तु बुजिया सुजिया वै बाजे फातिर लायका टंथर लायका आबो नथ बर बुजिया वै साबो टंथर लायदों आबो बर खरनो सामाहाय पा
Warai kamale asek tong thumani michau ke ningda kana bui ke an mama se kawo michau bima ka warai kamale na se tong thuma samana se bokel bo samai ke tong asaka mau asara nangra ঠিক am hai ke pawoi te ke songgoi ta dui din mas pore na na ini sawoi abe an baji khatir na ta mo ortho tong kun ortho ara hoyto ba onne kisu ortho tong iman abaji khatir na tongman angkai tekai sisa je tabuk je sanai temani ba ini sanani kok ya mau kebang ma bisnis sini sanjaka cinik mani kok borok roman history kok borok kok no roman by masine abang ti do coba bong laikha tai tabuk thangnai kisa saljagan go oro kaman jol kaman jaka tai oro tiar gas kok jaka beri pusa ma hakera kalengka ga abor no ti norok tini ni sini बहुत senior leader ngana nor ni bisin tin tini ti prama thabo asaimani ba kabang ma botol asaimani ko asai bisin tin ro thangai mani kabang ma salangkha ko o sale bisin te bo ko ni sini o je roman history ko ko no se sini mani ko na jan roman bai khai ni ko ko mani ab tak sa te hiya bo jaga di man thapa jakha awakasha live mani ko na ma sanai ang pulang saka ang 1972 ang DSA bakal 1968 di sini agini jara DSA founder so Sukma Dewa di Dabi di Danau di kebangan netara berkait bobona mana rumah even ang di jiwa rumah script di andulang hanya onek berpusaka topjaka hospital lainnya tabuk ko ang amun ang support thayo as an DSF ni ex general secretary hisabe ang tabu support til sen o dabi roman script me sanjora singado thai tabu din simani ko ye o roman script no dabi khainai tapsu darshan khaima tong ho obodoniyam ani dabi fulfilling ya sanjora ang roma khane tobe itihas ora tabu omtima samika 1989 যখন 88 যখন জোট সরকার থেকে আজ রওনার মধ্যে টঙ্গানা সে পুইটা দিয়ে সাপনা খাইনাই স্কুল কলেজেস দিগনে করা কানি ইভেন অফিসে পর্যন্ত দিগনে করা কানি থাকেন লাগে আন্দোলনের কাছে সাকসেস আবু সিনিয়া जों আস্তে আস্তে খাইনাই ইভেন সিবিএন আমারও कुमुर चौधरी निर्वाचन कमिशन खाइजागा समाजवादी खाइजागा लास्ट पवित्र सरकार का खाइजागा बामफ्राम से सामरो आ पवित्र सरकार रिपोर्ट तामो बा किंबा समाजवादी तामो लंका किंबा थैथांगा कुमुर चौधरी बहु दाम सिलागा आबला बामफ्राम सरकार कोनो प्रकाश खाइजागा किंतु सुनिसियो ए जे लास्ट पवित्र सरकार जे कमिशन रोमान स्क्रिप्ट sai lah mereka. Ini tu kau tak nampak enggak semua pun, semua damala angkat pun lucu tamu. Semua pun rumah nasi bay suriran dan bagian chip ni satu. Berpoliskan saka, ayat nara bawa saya nara merespektif haji. Semua bangkali rakam, omna tanah di sana jaya orang pun odikar kere angkat pun appreciate kayu. Jadi suriran dan bagian trithan jaga, biasa ni खर्चा लिडर प्रसारण नम बेमारा बन किंतु सिनापुर सिने जो सरकारनि मन्त्री रकमले तांगे अपना डिसिजन नालिया अब कासे सिन ड्रबैक ठीक अमतिखाना फाइमान अनेक किसिम सिन ड्रबैक दं अप्टिंग इटाबो सुदरसन हमना साबार Aja san orang tak kisah kok sana ni musuh mana kamu je roman script je sini kok boy tu mani kentu Yesus Kristus boy sini se kisah Bible sini se kok besi jauh besi ber roman ber dia baca tabuk je Bangla medium bor robo je puri tu mani je cerero je nusin tu mero bor ni je o subject robo joto se Bangla mangkai o je boy senam nai je sinai je kobita panam nai वो कविता बानो पुरु जे रुमान स्क्रिप्ट बाय से जदि सन बय आमो हाइके बानो का हेता मन खमु बा बरम के बसा बा पुरु बरम या दा दं जे नरक बांला बाय मास दिन न कबरनो
ayah kayak gelap niro dapat sedang begitu di Bangla memang kok buruk rumah deskripsi kok buruk kamu sejak tentang Bangla kok baik kamu kok buruk no rumah bayar aku segi poin payah nah kaham sini kubang suikirim suinyere kubang borok rumah deskripsi handle English सरकार अनेक समय प्रेस करो जे डायरेक्टली अपना इनडायरेक्टली वो जे बांग्ला बाइन नरक से तब हमने छात्र रंगा तब हमने जरा बांग्ला मीडियम तो नहीं बा इंग्लिश मीडियम तो नहीं रंगा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में कैसे रंगा ना रखा बरका बांग्ला कैसे किंतु जरा को बरक सोई से हमदे रोमान स्क्रिप्ट ना हमदे में रखे बर रोमान स्क्रिप्ट में छिमें तब वो सरकार भाई सरकार आई डेट नरक नाइकी को बरक रोमान स्क्रिप्ट छिमें ना बांग्ला बाइन छिमें कुनु लैंग्वेज कैसा बाटे गंदी वेल वो अखर बाय सही कुनु समय मुन्ना आं दिने नाम सावन खासी लैंग्वेज खासी जाति बरनि सरा लैंग्वेज बरक से अब रोमान स्क्रिप्ट मिजोरम दिना दि बर रोमान स्क्रिप्ट एकदम सुबिया दं अब सं दिना रे बता साना थानि ठीक सिने बताबो और रोमान स्क्रिप्ट अनेक दिन वॉइस ने स्क्रिप्ट इवन नाना दाइरुआ बांग्ला कैसे बना नुनुक्ला होय आमार कम्बर वॉइस है ना इंग्लिश के तागे आं रोमान स्क्रिप्ट इनके अब तब जे सुइनाय खानाय बरम दुमो मेरे दिन आगे सेकुरो दानगे मंत्री को अंटाव मुतमान को बांग्ला स्क्रिप्ट आंना अरे जरा सिंपल रोमान स्क्रिप्ट सिदा तागे बांग्ला वो तागे बांग्ला सिने हाय बार आपरो साबुदाना आपरो सिने ताबो ओनो ताबो नि जे जनरेशन बरक बांग्ला बाय आसे इंटरेस्टेड और का बांग्ला अखर तागे हिंसिन रोमान अखर बाय सिने को बरक एप्रोप्रिएट जरा भाषा भी तमेरा जरा लिंग्विस्टिक तमेरा गंग मोर प्रॉब्लम जे को बरक रोमान स्क्रिप्ट बे बिनि उच्चारण नि बिनि फोनेटिक नि बेबान थि misal tahu paicak di jauh sengkam di tengah senai abong kan je tengah kita harus kanggo je norong ni press meet kelainan norong je di pramut ha ya great pega TSP pega ni hasil kita tahu pun masa sama dia lain pun gai abu sini tahu di pramut hani MLA tongai lo borok to kais puiso trijam ni jab ni pun borok nuka gai arok sawo Sriram Devruma by Dinner Devruma, Borok Punu, Uncle Copy the Wood, Resolution the Wood, Borok, the Pram Hayakri. Okay, Tabu Abnishonge, the Pram Hayakri, the resolution copy with the Pija, Akiba, Riyak. And we are going to see in the Gotham control Totom. I got on the Jagadon. The Pramotan is Jakebo Yakadan Kebona, the Zen Hannah, the Jakaton Bonus. Boni gotham to tam bonus selection ang founder hiye tini ko patro sanai dinesh deborma ang maharashtra buide shilago oti promoter samjau apro chime kun gotham to bhagre jara tini por tibramo thaya karmani por region ije thakani sinare sadi nami gotham to tom we both darago bo article bo project tom je kharcha barabarone आदम थनम का पर डिजाइन दिमान कुनो दिन्छ दुई एक्समे दुया गम सानाय नों जे बरक आं और अनेक बरक प्रश्न खायो आरो श्रीनाथ देवन महाराजनि पॉलिटिकल सेक्रेटरी ना कुबिको पॉलिटिकल सेक्रेटरी नॉट ओनली दैट आई एम अ स्पोक्सपर्सन था डिप्लोमा था नॉट ओनली दैट महाराज आनो संगे लिखा ऑफिस सेक्रेटरी जो तो सिटी पार्टी ऑफिस देखो किंतु যখন वो दुई जुलाई नि 15-16 प्लेनरी सेशन रखना आरो बजेट ने सियाखारि लेखाखौ नोंसोखनि बरक आं तै सानला डिजिनेसन ना
आं सामथानि होननाय सुनि बनो सुनि जे सुनाय ना बुका हाय प्रश्न फैनाय बुका मधुर दामानथों सुनि बनो निमि चेयरमैन सेयाकरि थांगाखै बहाना एपॉइंटमेंट हो आं चेयरमैन सेक्रेटारि थांगाखै आं सामनि फुनाय Ajaga kaisa kuisu ko kaisa je tipramo thani je samung tangtumai pahar oncholni banya rangkai jonai poro boro aro ko kaisa ko saka je singa udubai ubagra ba thanga himlei ingo tipramo thaya gare ke bapu sajago je maharaja ubagra ko tipramo thaya kariya bo chairman buya kariya bo sakhani je thango hancho be je baksa chairman yaga mani no bui dong ajaga nukjarka nge abnu pitam sana ja au boro sanai ना नादी आंनो सावो महाराज जे 15-16 प्लेनारि सेसनल जे साखायफ्रा आमन सेगांगो सागा 14 तारिख फेब्रुवारी इलेक्शन आगे लालचिमुरा जन सभा आं राजनीति के सन्यास नासिनी नरकाना जे कोनो राजनीति मंच नंला किंतु बिना को हाय हाय गखाबि का राजनीति मंच जों नुबोबाय दङ तैले ब्लकआव सामा बायदि सामावनि नियाखा जनगणआव प्रश्न थायो आं महाराजबा राजनीति सन्यास नानाय बा नाखा आननते राजनीति मंचनुब्ला हाखौ साका बसिका खायनिया आमोथार महाराज अपंग्र सामानि बिसि कामलिया सिनि इलेक्शन एफेक्टमेन्टनि तैले अबनो तिनि जे ग्राम पाहार संनाय दङ साले महाराज चेयरमैन याकारिया ताबो दङ आव रिसेंटली 16 तारिखआव जखन CWC चंक्रू अमोद CWC एग्जीक्यूटिव कमिटिया असंक्रू महाराष्ट्र देशा बिजेराखौनो नों प्रेसिडेंट चंपा नों चेयरमैन सेक्रेटारि हाकमेन मर आ CWC नि मेंबर नि नों बाकिल बनो नों चंपा आरि अब जुक्तिनि कोले नों महाराष्ट्र चेयरमैन करेगा किसु करेगा नों ताव CWC मेंबर से अब से नों हाय हाय साइरुबा बिजेराखौ प्रेसिडेंट ने एकजन मेंबर के नों हाके जमिने मानबा संगि जनगण दिना आवनो प्रश्न सुना मुतुनु नरकते सिदि ठीक न महाराज सागा सुना uneducated really we are uneducated maybe some percentage is there they are very educated jara intellectual jara buddhi tongai borok sunai o region tam obosunai Gaisa je tabo je ta gaisa je bubagra je samanita je tipramota important ya tiprasi important ni bo saka bagus kango phata hasni phayo sabai ja sada ngai tipramota important ya tini o tipramota ani je samung kai gare le tipramota phai kam ngai to tipramota ko important tiprasi important tiprasa ni je kami ang ni lama ga ba je kuno bial bikang tong na aborong tang mu jaya mo ang sakan ke महाराज होय खुद्रमान mo immature ko देश न जाति न लीड फैनल के पार्टी न हो आ पार्टी ओ लीडर न हो all leaders जाति न बनाय नों ओ पार्टी ती प्रमोट नॉट इंपोर्टेंट दी प्रमोट इज नॉट इंपोर्टेंट द इंपोर्टेंट इज द पीपल बोसाव नि पार्टी नि लीडर से करिं काके न जनगण भाके लीड खाने आं सेमिया महाराज वो पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के बाहर के समाज गठन का जॉन हॉब्स लॉक्स बंगी आ थ्योरी ने वो पॉइंट के बसन माने आं सेमिया महाराज जो याब्रा पॉलिटिकल नि चीज है माने को अरे नि एग्जीक्यूटिव नि ओवर्स करिं का नि पार्टीज करिं का ऑल भरण सबले थानी का फर्स्ट आ नि मठानी आ पार्टी दंगिनो तो ऑल लीडर दंगिनो जनगण तो लीड खाजम दे काजे मेरा मरना रंग बागे खरसे मेरा मरना तो मेरा रंग आ मेरा मरना करी का आ मेरा सिक्वर चल दे जमान नि पार्टी के करी का के ऑल लीडर रंग ऑल जनगण न लीड खाना संगि महाराज आं साया पब्लिक अनेक तो आं संगो अमो सामान्य अमले बिसि खापि लिया नसेव आं सागा संगि डाइरेक्ट महाराज संगि खापि एकदा खापि जागिया किन्तु जारा इंटेलिजेंसिया बर गोबां सुबिदा अमर मेचुर को बाथा बाथाया
आं सायाबो पाब्लिक साव Hmm. आं साव गाके मरा संनाय आरो सिदां बाइकिया का सायना आं साया पाब्लिक Public साव saw. पाब्लिक साव Bisa tahu je light hangzai edisi somani laimani. O somari o je tipramo tapulla platform mani borongni just bukan register beda apne sini register beda apne kita lupa suku lupa buzinan buzinan hanya bukan benar sengau kamu masuk. well ada kahangko ini cara MDC tonero OTSP ni affiliation bini register by borok MDC ko কয়েকদিন আগে একজন অনারেবল ইএম বসাকা বিনি মন্ত্রী রুবান খানাকা ত্রিপুরা ত্রিপুরা মথা মথা করে ত্রিপুরা সিসি নি आ ত্রিপুরা নি आ उबो एफिलिएशन साबनि काके टीएसपी गेताव संगो बरफ तले ओ एमडीसी रो बरफ साबनि टिकेट दे गासा काका आं सेखनो उमा शंकर देबरमा बाय सिनि जगदीश बाबू चेयरमैन बरफ सिनि आईएनपी टिकेट दे गासा बाकी जतन टीएसपी नि बाकी त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी नि एफिलिएशन रजिस्टर दे गासा ठीक আছে सिंगनो वासा 11 तारिख प्रेस भिडियो साना ओ एमडीसी रो TSP ni affiliation पे TSP ni registration के बाद अगर you must obey or you must abide by the rules of TSP. TSP ni गठन तंत्र नि मते नंबोनि आंदरमा चलिनाय যদি ও TSP ni गठन तंत्र मते न चलियाके नर पार्टी नि जे आइन भायोलेट खायखाने संगमनो नोटिस रिमेनो नरक्षिनि कखनाय मा चलियाके আইনগতভাবে স্বয়ং যে কোনো এমডিসি না এক্সপেল উঠাইলি মানুষ অবস্থা অবশ্যই রাইট তাহলে এটা যারা আমতে ছানের বড় কোন শিয়া সিডি সিউই কক্সা সিউই কক্টা সাই দিনে এমডিসি তংলাই রক্ষণই নাই বড় নিজে সাতশো রক্ষণই বড় বক টিকিট নিব এফিলিয়েশন বড় বাসাকা जों हियाबले ताव सिट देबरमा अनिमेश देबरमा बर बो टिकिट पे तिब्रा मथा पार्टी नि टिकिट पे बर बासो जोंथ' कोनो साना थांयाबले जों एमडीसी दियारा दङ बरम ससंसाव भारत डीएसपी नि जे गठन तंत्र नले नारा समय कफले माथा Tahu tegas kok Cittaranjan Sar betul betul lagi TSP hanya benar. Angka boleh tahu je TSP itu tong भाई पिना ina orang tong mai. नाকি যেহেতু বড়টা টিএমপি তিব্রা মথা পার্টি नि एफिलिएटेड टिकिट पे बसाका সুতরাং বারানি মেম্বার এমএলএ बोता टीएसपी निया अब तब बिनि व्यापार बक्ति खाने खाया बक्ति नि आबो बिनि व्यापार केबो का नंताव समाहाय बोता मोननाय खरसका डाइरेक्ट आदर्शका आरे टीएसपी आगिनि फाउंडर के चित्तरंजन देबरमा से सर चित्तरंजन देबरमा के बोता टामनाय आरे आगी से बो टीएसपी तो तब बो टीएसपी तो कोन करी क्या बोता एमपी नि पार्टी नि टिकट पैसे बोबा सब को बोता एमपी नि मेंबर एमएलए सो तब बो बिनि व्यापार बो टीएसपी फाने फाया बो बिनि व्यापार Angka ini saya tahu pacar bosan tanah senai je aku je di pramuka je di pramuka ni emle ro paisa puju sau amle sama tekat sama beberapa sahaja kan tekat sama kuno paisa video khel kere amo hel sama ni de ba rangsau itanggo amo hel no free ba je ko sama ni abo ang mo je naro puila songsanai puila party songsanai o party songsanai no se tabo abo hai tari to ngai songsai de guru di man tau borok to ma kobang kobang kong kena no no hai
tahu kan pasnya sampai siapa pun muka lagi sah. हामबाय अमो प्रश्न आं 15 तारिख सिनि प्रेस मिटआव आं साका हेतन दिनै संखाबा देशा नामनो रिपिट ना थासिनाय जास्ट संखाबा आं साका केव कुनु एमएलए श्रीराम देवर्मा दिनेश देवर्मा 50,000 रांनाय जाखा आज रांसायनामन बागै बरदिनिया दिप्ल'मा थाबाखै जागोन जे एमएलए आं बुकाशालिया bo omong te bo khlemani bono wansuk na di ang MDC da MLA da dinesh devrma ba MLA da MDC da bo surse semboro ne konsa sara na ulta kono sina musu muje sunai bo busu korur na ka bono se am sina musu o party ni name bo busu korur na ka dui tikit ma yanginai sidam devrma mai dinesh devrma na khalo mai टिकट नि सिंगला itu ya. Ang tin bar MDC ka 2 bar EM ka ang ticket oni bagi asal lawas. Ang adi jati bagi shan lawas. 2018 go যখন মহারাষ্ট্র কংগ্রেস নর্থ ইস্ট সেক্রেটারি ইভেন পরবর্তীকালে কোন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট নাম করছেন শুনুন হয়েছেন আর দিনেশ দেববর্মা বিশেষ 2018 যখন কংগ্রেস আনে মুন প্রবলেম ফাইও তাগাতলা কনস্টিটিউন্সি বাগে খুব সোনিয়া গান্ধী আনে মুন প্রবলেম ফাইওটা যে টাকা 12 টাকা তোলান করে শ্রীরাম আপ্রোচ ছিলি প্রদেশ কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট কে বিজিছিনা হানা মহারাষ্ট্র নি বিস্কামা টেলিফোন খাচিও বিজিত বাবু আমি ডাইরেক্ট আপনি যে কেউরে আপনি গ্যারান্টি বাবা ছিল মানা জায়গা সিনেমা আপনি এটা কি কোন এটি কি আমি সরকারে আপনাদের দিছিনি এটা একবারে দিল্লি হেডকোয়ার্টার থেকে শুনিয়া যে এটা একবার আমি কি করি না আমি জানি না আপনি কি করবেন না করবেন এটা আপনার ব্যাপার আমি জানি মোরা সাপোর্ট সাথে দিয়েছি তাহলে আমরা ইয়া করলে 2021 এই এডিসি ইলেকশন মহারাষ্ট্র মুন্নতে গতি সেয়া বুঝাতানা আশ্রম বাড়িবাসনায় আং সিমনা বাসনায় আং গোলগাতি বাসনায় একবার জলাও সিটা বাসনায় যতন দাঁড়িয়ে তিনবার সিনে মিটিং তিনবার প্রথমবার মহারাষ্ট্র ছিল সিটা বড় বাসনা হয় দ্বিতীয় ভার্সন কর দ্বিতীয় মিটিং আনুষ্ঠানিক মিটারো সাই বড় বাসনা থার্ড যখন ফাইনাল লিস্ট নখনানে খান আপন বাসনা সিদ্ধান্ত সাই বড় বাসনা আর সুযোগ সাই মহারাজ আনজে আসে বাসায় হাতে সাইতে মানে গ্লোবাল কারণ you are the one who will contest from that presidency আপন বানি মহল টারবে ঠিক ইউ আর যদি আসে না রূপ লালসা দেখা মহারাজ বাস যেমন টাকাটা যে টাকাটা তিনবার পাস খাইপিও কেটে না দাঁড়ানো কিন্তু আমি স্যাক্রিফাইস খাই করলে বড় সব মহারাজ না সেটা কি স্যাক্রিফাইস করবে নিমানে বাকি স্যাক্রিফাইস না আমরা হামদার ভাই আই লাভ হিম টু মাচ অন্তপক দङ आं बिनि हामदों माने आं बनि याखैनि खा आबुनि बिनिमय कि ताबो आं अमदा मानसि जे आं टिकिट लुक नुइने आं दिब्रमा थाखा खानिने जलबल बिजार खाइदों आं बिजार खाया मरास नंबासे जामान मु आं जरे आंनो याखैनि दिया खाके 2018 सना याखा 21 बां याखा इभेन और 23 असेंबली इलेक्शन अब बेबो जागाव बको आनो आं टिकिट नु हमु जिलु बि बरो लसबासो सिनि माननीय एम एजुकेशन सार रविंद्र बोलो सागनामले निजिन आंगा पद लुबि सायदा पद लुबि ए अमति पद लुबि बरो रंताबो पद लुबि सुना साइतमो थरदाम सानी 100 বার সব সবচেয়ে জ্ঞানী গুণী সবচেয়ে শিক্ষিত অনারেবল এম সার রবীন্দ্রনাথ সমিতি কারক বুঝে কেন মুখরা হাই আরওয়াই সেবাকা বন শান্তি কিত্রে সংখ্যাও বাসায় আর তো ব্রো আং বনন হরো
Fadi anse junior mo Robin yung fadi log na ay piti ni ba fadi bo fadi na pla sunake mo khata frahna ga bo khatam sa khiti kolokhe disau desa ibramo khabai ni tikina pja bunyo saman saka nijina na hadi ni point out thana saka awat tinta ya sinana point thanya mo are honorable sir Robindra Mutunarati, don't forget the past. Bunya sekarang Sri Devarma Robert Dinesh Devarma Han sekarang nungguan sopi. Ini aja orang dua kali langsung saja. Aku ini education saja. Don't forget sir. Ini jina tahu kotor mana kayu. Bahaya giani guni. Sabji sikita pun sengka murko sikita. Of the borough of the desh nasal care or desh bopingai or jadi bopingai. Konseptun bini awacera asukin dokter ekjon iem kesamna khud bung khubunyai bekrat lokra ni samane abo bowan subtun jonokon map thaglak ani honorable iem education saro bimreno jonokon map thaglak Sini Sridham Devarma Sarvotama. All edition chair no EM education chair no polong ko thakebo. Bhakti Bharone Gyan pabe sar dekun. Sanamusun gyan. Abo dur ব্যক্তিগত ব্যাপার আর কোন দিন ব্যক্তিগত আক্রোশ আর ব্যক্তিগত আক্রমণ কিন্তু যে বড় আমরা জীবন শোকা Anosik apa kebalkan, at least aku nak latah bayar makas sungai. Sridham Devarma ni kono record beriku. Am saimi ani bule onek kisu tomai mano. Kintu kotipoy nyata tomo jonakon kono nukai khub timusu. Beri boro pe jata hanjago. Amti boro. Odolot tomai isi. Ngesan je tabuk to pilot kon tipo tabuk je last movement ni ko je tabuk di prama thani phaimani ya guro tabuk to agi to DSK no to di prama thang Aku kesan dia, aku kata dia kesan kesan dia ada motor salon ega ke to tabuk je di prama thani phai je DSK no phaimani ni jago ta engka tabuk puskang ni Somani logo ba buskang sagogo noro ba tabu je jono seba ba jon satron public boroni bagi tam samang tanai ba noni kunu kaisa party kaijo gari mo hayo sandana to to yes sejauh PSP tahu desa revive lagi আর 11টা ইন্টারেস্টেড সময় রিভাইভ দেশে संथान जायो इति चिन्ता कमिटि खाना और ता चितरन लागि प्रेसिडेंट अफ नेता तो बतना को गया जेकुनो पार्टी न सलाइजागो बिनि कमिटि किन्तु पार्टी नि मुं ठीक ननाय एग्जीक्यूटिव बडी सलाइजागो अवश्य जतन छियो इबे नांनि जे टीएस डॉक्टर बाउंटिन रिफॉर्म खायो ताबो जों रिफॉर्म खाने এবং আবার বেশি দিন লাগ जों रिफॉर्म खाने सिनि जत डिविजनल सिनि प्राइमारी कमिटि जों मेगन ठीक ठाक खाने आमन परे सिनि आंदोलन कर्मसूचि হয়তো नोंनानो संगेबानो आंगामो सासेनो नोंनि आंदोलनले बो बेसिस बो न दैनाय दिनाय मन बो दिमान दैनाय यस people land of Kiwi article 2 and 3 of Kiwi কোনো আন্দোলন আবশ্যিক মূল এবং অমসক যারা মায়া যারা সঙ্গ ये ओवरऑल उसको ना डिफरेंट डिमांड है अब सिनि प्राइम सिनि डिमांड gitu apa tuh dia sudah tiba IPT बुल थाकिया उसकनो सिनि ऑनरेबल सर रविंद्र साव त्रिपुरा स्टेट पार्टी नो त्रिपुरा बंशी सेको त्रिपुरा लैंड से आरो त्रिपुरा स्टेट पार्टी छौ अब ना साका सर ऑनरेबल सर रविंद्र प्लीज नाइनो कॉप्स
जेचेरा आसुई कक साइदं आबो साधारण बरगिया आं दिनि श्रीराम देवनो साधारण बरक मिमना आं साइ मोसांगो नों जे अनरेबल चेयर रो आसुई ने कक साव होस्टे कक साव Guys, yang kanaga cinta Sriram Deborma ini putih, tamukai Pilai kai tamukai sang tangkrak sang tangan keren tai dapan tujuan keren dapan saya sugi abu tong amun ker kai bo TSP toha TSP ni siming bo sebagai di pramata family ya TSP paya sang botong tong ya di pramata jahate buba gerabo o hani raja bahine bini logi na bagino borong pula omo hake buba gerabai malai koglam khaman bisingti di pramata asai mane di pramata asai bisingti kebangma di praraja di prasaro jotono hamzaka raja hine heba raja hin hamzal bisingti raja je diman pula jate ulopati ni bisingo gerada di pralen abon pore inda dokita abon pore nini kusna kus milega pore abon pore to nini namun nini kam sing tegese indaloge dan badawo constitutional solution apa kaisa angkai je chini to mul dabi di prasarno mthangani ke puila men dabi khalena je diman to gerada di pralen abon ya kale te kubangman dabi khale to angkai o dabi popno report manai je tabo kendra sarkar khane to dabi abo kendra sarkar no 6টা 7টা 8টা পদ যে নাঙে দমমানি ও জরাও আবরি দা রিজার্ভ ন যদি কাইসা ন তুই ন সবা খাই তো হামকাই ত্রিপুরা সরংনিবো তাইসান হামন তে কাইসা ক যে লাস্ট ফাইট যে সামানি 2023 কেন 2024 ফাইট হতাবো তে সালে সরকার 24 ফিনাই তে বিসি গরিখা পিয়াবা ও 24 হতাবো ত্রিপুরা মাথান তো হামকাই লাস্ট ফাইট দিনা তো মাস মালিয়া je kita tipelan sama to mono chini last movement ahimba malia hida 24 jora tomo ya hida bai jora no te jora tomo hida buba gara batini amma hesere men paya gara thangka abosum bosilia abujana tong kosong kongai luporo je rajana hamjanai je tibramo thana hamjanai jotto tipra sara je chini tibrasani odikana hamjanai borong abu sisenai chungba hamjabu rajana mokol mukti ko manu thangkai chini ko kasam patai the mokol mukti ko sabo hamje toma rajana o hani rajana bule rajana mugya bai sitong sengle raja tomi khanse taku jor se bungi toba tomi matang theo o tolane sakao sane dine raja thaimani o jora bo no chini tipra sara belai ke tongke se bungi tomo ini sausaya sinani jora theo tini yang omor sakra borong bonang Sriram Deborma sa bo bini mokol mukti kokte ke kok saka khoroksa bo okra khoroksa boyas ko bono je omo haike je borong bonang yang Rabindra Sarjel omo haike kok saka nanti bini mokol mukti ko na naika kok kamuntai okra se jodi mo haike ngi tong kai taburum ni jotono boyas korman se boyas korok se mo haike si ngai ko bangai tong kai suwas tatoi tong kai tini sere rota mongnai sere rota muzonai elkaro ang sayo jodi sono tini anggo patuna hamzalia tamgi hamzaya khoroksa ni bagai na hamzaya khoroksa lidan bagai na ampai thanga kai nang tamgo patu thangni pu gণতন্ত্র rolo jekni pan thangni mano gণতন্ত্র rolo ke pada khaimaya nini nong ba hangsai khaya an nong bon sai khaya gণতন্ত্র rule no abo ভারতবর্ষ না abo hai gণতন্ত্র রাজতন্ত্র পাইতাম যেমন গণতন্ত্র জানতে অধিকার আগেও অঙ্কে রাজধানী অধিকার abong kai gণতন্ত্র ni অধিকার গণতন্ত্র ni rule abong angka জানতে মুসুমতে জাদা খাইলাই মানো ya batini kaisa kesum jago buba grani je sampili ho posai tamino tini khoroksa iem eba khoroksa neta tong halo sitra ro tomai tong chairman panchayat chairman khano block ni chairman khano tini division ni kaisa bo secretary khano ba je kun kha ama hai no tini tong halo sitra tong cera tentang terus neba wakil ke bombo wakil ke tensa utabo angno sakri nai o neta mungkin tong angno kaisala angno bari pun nai
haikino hobai arige tong halo tonga tomane atingno tini iya kabe haika borong bana sini sidaram sar tamgin kai omo hairo bo hamza gya buba bara mo ya ka thanga jato bo tini apre thekya gado nangpro borong je tipralen demand borong je sanmani buskang te kotor sabab ngi tomai nga jang tini ni je kok thomar ono toi salai mani luko tau khanai sarai जों नांगौ जरा मान थांगे ते बोसोन करने तामो ताइमन तई साव ते रिजन दी खबर साव रिप्लाई जों अब रंग नायनाय के जतो नायो जों जतो नदनाय जतो नायो जों जतो नदनाय जों थांगे दंनि चिनि कॉफी नाय दंनि जया गरे फ्रीलांसिंग पेथा जरा परमनां चिनि सार सेराम देबो कक सलाय मनि कक सासा जरा कक लांबांदा बे सारा फैला